जो कंदा कुकुर मैंने ओछन बड़ बड़टा दीपट अरे माई कुतरी की एर्रा कुकुर जे देखलो न क्या तुम्हें गुटा माई कुतनी 15 बड़ छुआ लागी छे ए बा और गुटा माई कुतनी फली छे जे सखा ओ ई कुकुर के डोरी के जदी पले गले माने माई घरे हमको अपमान देबे जे वाला मोरमा ने नहीं मोरू जीमा डरबो कहीं बिल्कुल नहीं डरो तुम्हें आगो चलो मैं तुम्हारे पछे जाऊ छे आगो नहीं जे मत मरबर प्लान करू जो मैं अरे तुम्हें आगो जो ए यार कुकुर माई कुतनी है जो छुआ के नहीं पे चुका करी क्या छुआ के जे सखा ए देखो तो तुम्हें आगो चलो मैं तुम्हारे पछे जाऊ छे कुकुर चावले मते चाबा तुम्हार मुंह लाज नहीं और मते गरम नहीं और तुमको शर्म नहीं हो केंदा मुंह पर आगा जी में तो मोता कुकुर नहीं चाबी करता हाकु चाबा पर ई अन्य मैं पछे थी मिजे मैं आगो तो मोर अंतनाड़ी खिचबा हां जय कुकुर के डरी के मन बोलाले नहीं भाई जीमा आहा को जदंत बलंग्र निद्रा खंडिक मंगल किस्मजी ओहरे कैसे डाकुच मोर नाम को तुंडे धरी राधे गो द्वारे डाकुच कुंज बिहारी माई गो सखी मो नाम कुंज बिहारी आर कुंज बिहारी जे श्री सुख सारी बाबू गो रात हसीबे की परी ना राधे को मन कंसारी मो नामती कंसारी सखी गो आक मल नाम गो कंसारी ननी ओ कोलिले बाहु ए चाननी ओ कोलिले टिके बाहु ए के नरचर माने भाई माई गो बोली डाकुचन आर हमर कबाट के ठक पिटुचन हमें दुई नंद भाउज एकला अछु आर देखो तो जे हेटा ई गार चोर बागबरे एतिबेल खेला गुछे ई पिला धरि के आइछन डाला खेला लागलानो आगो देखी जाए गिर देखो सारी बड़ा धर देबे भूसी करा देबे भाई सोते का सोतेल बनी आर माई बोली किए डाके मुई गो देखो जगने केंता मानबा नहीं गे सुना के मन इला से पोलागिर पॉपुलर मोबाइल दुकान चल लगा आर माई बोली किए डाके गो इमोर कुंजर बाटे आर माई बोली किए डाके माई बोली किए डाके गो इमोर कुंजर बाटे मोर पूरे पसी
বিপদ উঠরে নরম আমার কেতে যাউনি দরি কেতে যাউনি দ মরতা এ উপে নাই দিছে মরতা এ উপে নাই দিছে গো ইমর কুঞ্জর বাটে কুঞ্জর বাটে কুঞ্জর বাটে মা जटिके पत्रा बज भाई देखुती भाई हाँ मैं देखुची चोर बागदरे महान लो बाटरा पटकरा गला फुटे दसन किस्त धोले छाड़ो नहीं भी पड़े जे नाको बाबू को तमे केनो चबले तम ना गलागो मो ना बजरो छ ओए मोर ना कहि देले का को बजेगो आगो तम ना करे विशाल मते नहीं चिनी पारबा मैं गोपापुरर गो का करो तमर गोपापुर की होचे के ओए हमर रिलेशन छ का लुका बाको छ जे कार घरे हैं कार घरे हेने से मोर भेनाई घर को केंडा तमर भेने घर गो से जसोदा भाई जसोदा मुई तो तार पो गो तमे छे ना हां बाहर की जे हे गलो ना केड़े नहीं करे हे गोरी रो ई मा को मीनाई देखी ताई को बा तो पाइजे करसी हाबु आगो मता भी पाई करती के हां तगला करनी गो की बात की करेगो नारो में कंडा चढ़ी नहीं पारु छे काली ओरस्टी करिए ये देखिए जा छे जे मौसी गो ओए गो जे कहि दबो जो का बोली तमर बहु के कहबो जो मोर मौसा पो तमर भंजा से गोपापुर राय छन बोलबो जो दा बोल में हां ए मोर मौसा पो बोलबो सब बने बने अछन सबे भले जणको खाली मोर बुआ तो दिके नुरु थला तोर बार कथा कळा कोइ मी पोर दिन फोन कर दिला मते आबरे बुली खा बोला जे बुआ को तोर बात महारिस बिटा गोले मारो रूपे मारो दवा नहीं पिटबा का गोती तो कोथा नहीं मानवारू का लगी खेतरो के लाइन मार लेगे ने पोर दिन दिला दे नहीं जे जो कहि दबो जो मोर मौसा पो बोलबो जो ए बहू का बोले लो मोर में सापो आई छले केन मो सापो ते कोप्रोर जे ओहो जसोदा भाई पोरे का जे हंता का मा काहे आले रोत की रात रे काहे आबे बुली आई छन पड़े बुली आसी चल केते दिन है सत्य का हटा में विश्वास नहीं करूं का जे मागो मोर मो सापो के तुम नहीं करो कल राती इतिहास में विश्वास करमा का की को जो किए गोला राती इतिहास सन विश्वास नहीं करूं बेसी बुली छ हेले जानी पानु पढ़े पढ़ राती इतिहास सन विश्वास नहीं करूं हेले कथाटी पत्र में कहि पारबे का पत्र तो जे बाबू गो मोर बहुत विश्वास है कोले पिना हां मते वाला विश्वास ना लाबार के कोथा रे पचराबो होय ठीक हो जे पचरा हाथ रे करा जे पचरा मत हमरा विश्वास खबर तो होय पारबो तो तमे कह तो पहला सर कथा को पारबो भाई हजे काना में कुकुरा जी पारमुगे देखला इरानी रा मोर मौसा पो हम नी बोले के भाभी केनता में कहत लिख नहीं हम कहि पारबो हां पचरा बई निजे पचरा काना पचरा जे तापरे बनते विश्वास खबर तो हे बाऊ ए कोई पारबो बोल चलो कोई पार मो बोलो छ ए ननी गुड्डे को थालो बनी केनता खाली बंसीटे धरी देली किम्मा कृष्ण ड्रेस सारी पिनि देले मयूर चंद्री काटे खुची देले में कृष्णचंद्र भगवान आसे बोले नाही हे पारी नहीं पारिबो नाही हेबा का नाही हे पारी कंता कोले हबा हां कंता कोले हबा केनता कोले हेबा हते जना पड़बा नाही का हां हेती लागिलो बनी कम भोजे सुन समुद्र रु जा तो निज मुख्य कर सुनो बड़ घर पुत्र हेले की गो बाबू तुमर चरित्र टी बड़ा बोले का हमें का वस्त्र खुली कर तमर घर के आइछु वस्त्र खुलो कि नहीं खुलो हमें कम नोट फटिया हुड़ा गुदा कोनु के हम मोर घर के जदी राती बीती आसबो बोले केनता करी विश्वास करमो कहत अगर राती बीती बेले जेते बेले सोखा निजर घर के जते ले जे पारू निजर घर के जे मामू घर जेते के असुविधा नहीं पारे गो बा नहीं पारे एक नंबर नोट फटिया आदि पत्रा माने का कृष्णचंद्र भगवान बोले कम नोट फटिया हां हां ईमान कुटी लज्जा शर्म लाबर कथा किने कहत ए निजर मामू घर के ऊपर का लज्जा हटा लगबा जाना पड़े ओहो तमर मामू नहीं नो हेले काना हेती जानि चलो बनी का चला कहि देमी नहीं का तमर मुहे तो लाज नहीं नो परर घर के राती बीती आसी छ ए मुहे का लाज के छापी करी बुलु नहीं नो बोली कृष्ण हमर घर के आइछ ना गो केनता महज नहीं करो चलो
আর তোমার মুহে তো লাজ নাই নগো বাবু আর ফিরি জন গো পিলা ফিরি জন যেন্তা করুছ নিগা মাই কুতনি ঘরে থিলে হেন্তা করছি হেন্তা করছন আজি গুটে করে এতি জবাব দেবার কথা আজি গুটে হির মাজি আকার ওরা ঘর কে আবার আতি বলি তোমাকে ভাল বলবে কা আমি যেতে বেলে গাড়ি পানু হেতে বেলে যেতে বেলে গাড়ি পালো হেতে বেলে আসলো আর মানিয়া মাই বলবো মতে শুনো কুনিয়া বলছে কা মাই ঘরকে রাতি বিটি আসলো সূর্য আকর্ষণ কামর মই তো মাই বলুছে মাই বলুছ কামি প্রডাঙ্গুড়া আর মানিয়া মাই বলবো মতে শুনো গো বাবু আর ফিরি জন গো পিলা আর ফিরি জন হেলে এরনি পিলাকে ঢুকে নি তো বার দ্বার পেট পোছা খুসরে দমা 12 বাজলে বি হবো না হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মুহে তো লাজ নাই ন তোমার মুহে তো লাজ নাই ন গো বাবু ফেরি জন গো পিলা ফেরি জন মান্য মাই বলব মতে শুনো মান্য মাই বলব মতে শুনো গো বাবু ফেরি জন গো পিলা ফেরি জন হেলে ননিল দিনে কানা হেটলা জানিছ মাগাই দিলালো কই মানে কা সীতা স্বয়ম্বরর কথাতে বুঝে করি কহব মতে গো বুঝে করি কহব মতে সীতা স্বয়ম্বরর কথাতে বুঝে করি কহব মতে গো বুঝে করি কহব মতে ফুলরে গন্থি থিলে কেনতা করি ধরি থিলে গো কেনতা করি পিন্ধেই থিলে এন্তা মাজি মানে দেখো হ্যাঁ তারপরে এন্তা মাহাজিবন কো বিয়া হবো নাই নাই কেন হয় এটা করে বরণমালা কেন্তা করে দেলে এটা করে বিয়া কেন্তা করে হেসন বিয়া কেন্তা করে হেসন কেনতা করি এসো তুমি আমাকে বিয়া হলা বলে কেন্তা গেল আমাকে বিয়া হানু জানমু কেনটা বিয়া আইদের না জানতে আগো ইয়ার টিকা মাউসি ইয়ার টিকা বাল্যকালরে বেদ ব্রহ্মা তোমার বহুকে মধ্যে বিয়া করে দিতে সোনাকে কেন্তা করে বরণমালা দিতে পচরে দিও কেনতা কো দিলে কথা তুমি পত্র ই হাদি তাহলে এনুনি ননি লো কেন ফুলরে গন্থি থিলে কেনতা করি ধরি থিলে গো কেনতা করি পিন্ধেই থিলে সীতা স্বয়ম্বরর কথা শুনো সীতা স্বয়ম্বরর কথা শুনো গো বাবু ফেরি জন গো পিলা ফেরি জন ননিল যেতেবেলে সীতা স্বয়ম্বর হয়েছিলা যেতেবেলে সীতা দেবী বরণমালা পিঁধেছিলে সে বরণমালা কাই ফুলরে গন্থা হয়েছিলা কেনতা করি ধরিছিলে আর কেনতা করি তাহাকু পিঁধেছিলে হ্যাঁ এই কথা দিয়ে কহবে পিলা পিলাকে কহব বাবু গো মোর বউটার কথাটা পচারে ই কথা কো হলে বিশ্বাস মানে বিশ্বাস নি লাগে যে ত্রেতা যুগে যেতকে সীতা স্বয়ম্বর হউতলা সেই সময়রে সীতা রামচন্দ্র কেন্দাকের বরণমালা দেইଥିଲେ আর কেন ফুলরে গন্থা হয়েছিলা সে ফুল কেন্দাকের বরণমালা দেইଥିଲେ পিঁধে দেইଥିଲେ বলে আবার কেনতা করে পিঁধেছিলে গো টেকি করে পিনে দিলে টেকি করি টেকি করে কাই পিঁধাবে টেকি করে পিঁধেছিলে টেকি করে নাই কেনতা করে পিঁধেছিলে যে কহ তো সখা আগো ইটা মোর ইটা গো ত্রেতা যুগর কথা নাকিনি শিওর 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 খালি প্রশ্ন উত্তরটা কি দিয়ে দেন দেমি শিওর বাবুরে মাই গো শুনে তো ইটা মোর ইটা গো ত্রেতা যুগর কথা মন তাই করি শ্রোতা গো মরণ বগালতা
ইটা মর ইটা কো ত্রেতা যুগর কথা ইটা তো ইটা মর ত্রেতা যুগর কথা কানা হেঁচে আছ হাড়ে যাব কা হ্যাঁ ঠিক আছে তো সখা কানা হেঁচে আছ আগত্রে তাজু কর রহস্য শুন গোপনা নমিত শুন গোপনা নমিত তুই মাই শুনুথা সে কথা কেমন তাই করে তুই মাই শুনুথা গো ইটা তো ইটা মনে ত্রেতা যুগর কথা ইটা তো ইটা মনে ত্রেতা যুগর কথা পবিত্র ফুল কেন্টা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্র ফুল কেন্টা আগ রাশি ফুলকু কহতি আগ পবিত্র ফুল বাসন্তী আগ রাশি ফুলকু কহতি মাইক পবিত্র ফুল বাসন্তী সে ফুলকে গতি দিলে সতে মাই সীতা সে ফুলকে গতি দিলে সতে মাই সীতা গো ইটা মর ত্রেতা যুগর কথা ধনে এমন শুনা গো ইটা মর ত্রেতা যুগর কথা মহাপবিত্র ফুল বলি রামায়ণ প্রমাণ আছে যেটা কি রাশি ফুল হ্যাঁ রাশি ফুলকে সীতা বিচার করে এবং রাশি ফুলকে গোটে মালা করিଥିଲେ সখা আগ ধনু ভাঙি মুতা ডালি আগ ধনু ভাঙি তো ডালি আগ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কনিলি সখা আর গোটে কথা যেতকে রামচন্দ্র ধনু ভাঙি সাইলে ধনু যেতকে ভাঙি দেলে সেই সময় সীতা বরণ মালা ধরিকি রামচন্দ্রଙ୍କୁ পিন্ধাবার লাগি আসলে তো আসলে চিন্তা কলে রামচন্দ্র ঠিয়া উঠিছন অন্তর্যামী পুরুষ রামচন্দ্র ঠিয়া উঠলে এবং সীতা বি যেতকে ঠিয়া উঠিছন সীতা বি বরণ মালা এতকিরে ধরিছন রামচন্দ্র বি এন্তা ঠিয়া উঠিছন এন্তা করে ধরিଥିଲେ সখা আগ কি পদি দেবী ভাবিলে জীবাবে কি পদি দেবী ভাবিলে যৌবন জীবাবে সে চিন্তাকে করি গলে জগত করতা সে চিন্তারে পড়ি গলে জগত করতা গো ইটা মতে যুগর কথা গো
सखा जेतरे के सीता चिंता कले बरनमाला केंदा के धरिचन सीता ताकर बरनमाला के सीता के धरिचन जे सीता मने चिंता कले न हजार हजार माने रोजा माने अछन से जगह रे हजार हजार देवगण माने अछन तो सखा चिंता कले सीता जदी भी बरनमाला टेकी करी देमी एंदा करी मोर बोनटा दिसी जीवा बोले मुगडी राजपुत्री मुगडी कन्या मुगडी झियो एतके समय मध्य जे मोर जोबनटा दिसी जीवा बोले मोर इज्जत महत किछि नि रहे बोले फसी देबे लोक बोले सेही चिंतार पड़ी गले फेर रामचंद्र अरे एते तो रोजा आइले के धनु भागिनी पाले मुई धनु के भागी छे मुई हला काहे मुडलु हामी रामचंद्र भी छेड़ा बुडा रहले सीता भी एंता धरि छन केंदा के पिंधाले बोल छो आगो केंदा के पिंधाले आन छो आगो तो लोकण भाबिले आगो मन मत भी आगो तो लोकण भाबिले आगो मन रे विचार कोले तो मन रे भाबिले लोकण मन सत चिंता कोले जई करी पाद धरी दिले सताईटा जई करी पाद धरी दिले सताईटा गो इटा मारे त्रेता जुगर कथा मई गो इटा मारे त्रेता कथा तो सखा काना है जे जेतर के रामचंद्र ठेड़ा ठिया के रही बोले सीता भी ठिया के रही छन पाखा पाखा ठिया उठी के रही बोले ई पाखा स कहि देमी केंदा बोले दूर रे के जे सखा जेतर के पाखा पाखा रही के ठिया उठी हेतले सेही समय रे काना कले लक्षण काना चिंता कले करा करी जान एंता करी मोर लक्षण जानि पाले जे मोर भाउज तांकर जोबन जोबगा बोली से माने अटकी दै छन मोर भाई धनु भागी करी से माने मोर टेक रखबा बोली करी मोर भ्राता भी ठिया उठी छन बोली हां हां जे कि रामचंद्र के लक्षण काना कले जे कि टोप करी जुहार कोले जद के जुहार कोले से समय रे काना है जे आगो सही समय जानो आगो प्रभु सही रघुरानो आगो सही समय जानो आ प्रभु सही रघुरानो आगो लक्षण को उठाई थिले कहू मोर सती लक्षण को उठाई थिले कहू मोर सती गो आर गोटे कथा जेते बाबरे जेते के लक्षण के रामचंद्र इंद्र उठाला बेल के सीता तो मौका नुरुथन भोरको करे मुड़े गोले दिले हां तो सखा आगो वाल्मीकि रामायण रे आगो गुरु पद लिखि गले वाल्मीकि रामायण रे गुरु पद लिखि गले रामायण तत बुझ मत सती इटा वाल्मीकि रामायण तत बुझ वाल्मीकि रामायण आद्य कांड रे मध्य আছে लंका कांड न हसे की अरण्य कांड भी न हसे आद्य कांड रे আছে माई गो बाबू गो आद्य कांड रे আছে गजगा ततरती गो आद्य कांड रे আছে ततरती गो इटा त्रेता जुगर कथा माई गो इटा मारे त्रेता जुगर कथा आद्य कांड रे प्रमाण अच्छे तेणु करी लक्ष्मण तांकर रामचंद्र के पद कइतल के छी दैछन रामचंद्र उठाला बेल के सीता आसी के वर्णमाला देई दे माला पिने दैछन हां राशि फूल के से माने गति करी माला करी थिले हां सजनी पहले कबाटा खुलो एनुनी आगो काली कबाटा खुले करछन कहना ना की बात ना केन खाना ना की पीना नहीं मांगो भी तो आखिर नहीं हमको खुली दिया तो सखा खेत की बोले मोर दादा भी जोगी छन श्रीकांत दादा भी जोगी छन गुटे ताको लागे पदे न खाली उठमा
कुटुमा हो केंता जे